So the ratio will be opposite over hypotenuse. For the cos theta, we will have the adjacent over the hypotenuse. And then for the tangent theta, we will have the opposite over the adjacent. Next, we are moving into the cosecant. So in here, cosecant is equal to 1 over sine theta. So sine theta actually equals to opposite over hypotenuse. So we have to flip the situation. So cosecant theta will be equals to hypotenuse over the opposite. And then for the secant theta, we will have 1 over cos theta. So if we flip the situation of the cos theta, we will have hypotenuse over the adjacent. And here we have secant theta. For the cotangent theta, we will have 1 over tangent theta. So if we split the situation of the tangent theta, so we will have the adjacent over the opposite. So here we have the cotangent theta equals to adjacent over opposite. So basically, here are the basic trigonometric ratio that you need to remember before you further your discussion in the trigonometric function. Okay, so kalau tengok sini ya, benda ini adalah benda SPM. Okay, benda SPM. Mana dia you kena bertindak pantas lah bila deal dengan trigonometric ratio ini. So bagi saya untuk topik ini adalah panduan utama saya. Saya. Ini. So kalau ini theta, this is what we call opposite. Okay, this is what we call adjacent, and then this is the hypotenuse. Bertentangan, bersebelahan hypotenuse. Okay, so tentang sin theta, cos theta, tangent theta, cosecant theta, secant theta, cotangent theta, semua ini ratio anda perlu tahu. Okay, anda perlu tahu. So next, kita akan pergi tentang macam mana kita nak guna trigonometric ratio untuk menjawab soalan. Okay, teruskan. Discuss the example for the trigonometric ratio. Given that secant theta is equals to 5 over 4. Find the value of sin theta, cos theta, tangent theta, cosecant theta, and cotangent theta. First, draw a right angle triangle. So here we have a right angle triangle, and then we have to make use of the given secant theta is equals to 5 over 4. So as we all know, secant theta is equals to 5 over 4, where the secant theta actually equals to 1 over cos theta. So equals to 5 over 4. So if cos theta, so the situation will be 4 over 5, where we have the adjacent and the 5 as a hypotenuse. So based on the situation, so here we have the angle for theta. So here will be opposite, here will be adjacent, and here will be hypotenuse. So by make use of the Pythagoras theorem, so we know that if the adjacent is 4, the hypotenuse is 5, so the opposite will be equals to 3. So now let's begin with the sin theta. So as we all know, the sin theta, the formula is opposite over hypotenuse. So the answer will be 3 over 5. Opposite over hypotenuse. Next, we have a cos theta. So the formula for cos theta is adjacent over hypotenuse. So in here, the answer will be 4 over 5. And the formula, adjacent over hypotenuse. Next, we have tangent theta. So the formula for tangent theta is opposite over adjacent. So opposite will be 3 over 4. Opposite over adjacent. Next, we have cosecant theta. So as we all know, cosecant theta actually equals to 1 over sine theta. So cosecant theta is equals to 1 over opposite over hypotenuse. So if we flip the situation, so we will have hypotenuse over opposite for the cosecant theta. So cosecant theta will be equals to 5 over 3. Next, we are going to focus on cotangent theta. So cotangent theta will be equals to 1 over tangent theta. So tangent theta equals to opposite over adjacent. So if we flip the situation, so we will have adjacent over opposite for the cotangent theta. So finally, cotangent theta will be equals to adjacent, where we have 4 over opposite, we have 3. Okay, so ini adalah situasi yang kita guna ratio. Okay, saya guna ratio.
So kalau you perasan, saya back to basic. Faham? Back to basic. So benda ini boleh berubah. Dan soalan kita tak akan bincang lah benda macam ni. Exam pun tak akan keluar straightforward macam ni. Faham? Exam tak akan keluar straightforward macam ni. So tadi saya ada pesan, saya kata apa? Ini adalah asas saya. Faham? Ini adalah asas saya. So saya bincang di sini data je buat masa ini. Faham? Data saja buat masa ini. Dalam exam nanti dia boleh berubah. Okay? Dia boleh berubah. So ingat asas kita di sini. Okay? Asas kita di sini. So sekarang saya akan bergerak ke another one. Okay? Trigonometric formula. So yang saya nak highlight adalah benda ini. Okay? Benda ini sama dengan cos theta. Benda ini sama dengan sin theta. Benda ini sama dengan cotangent theta. Dan ada banyak lagi sebenarnya. Ada banyak lagi. Okay? So saya just show macam mana saya dapat cos theta, sin theta dengan cotangent theta. Okay? Benda ini adalah benda yang berulang, okay, untuk SPM. Teruskan. To discuss the trigonometric function. So here we have an example. Given that sine bracket 90 degree minus the theta is equals to 305. Show that, number one, sine bracket 90 degree minus theta is equals to cos theta. Second one, cos bracket 90 degree minus theta is equals to sin theta. And the third one is tangent bracket 90 degree minus the theta is equals to cotangent theta. First, draw a right angle triangle and we name it as theta. So if it's a theta, here will be a opposite, adjacent, hypotenuse, red in color. So sine theta will be equals to opposite over hypotenuse. Cos theta will be equals to adjacent over hypotenuse. Tangent theta will be equals to opposite over adjacent. Next, if the situation given is 90 degree minus the theta, so automatically here we have theta, here we have 90, so here we will have 90 degree minus theta. Because if we sum up, we will have 180 degree as an internal angle. So if here we have 90 minus theta, so green in color, here will be opposite, here will be adjacent, and here will be still hypotenuse. So based on the situation, sine bracket 90 degree minus theta, so here will be the opposite, here will be the hypotenuse. So in here we have 5, opposite we will have 3. So by using the Pythagoras theorem, automatically we will have adjacent as a 4. So now let's begin the discussion. So sine bracket 90 degree minus the theta, so based on the situation, is equals to 3 over 5. So in here we have the opposite and the hypotenuse. So based on the situation in the bottom, sine theta, so we will have opposite over hypotenuse. Kindly refer to the red in color, so we will have 4 over 5, which is a sine theta. And then for the cos theta, we will have adjacent over hypotenuse. Kindly refer to the red in color, so we will have 3 over 5. If for tangent theta, we will have opposite red in color, which is 4 over A, which is 3, red in color. So basically, now we have sine bracket 90 degree minus theta is equals to 3 over 5. Kindly refer to 3 over 5. So here we have cos theta. So shown. Next, we're going to find the cos bracket 90 degree minus theta equals to, kindly refer in green in color. Okay, so berkenaan dengan ini, seperti tadi saya dah kata ya, saya just fokus kepada triangle ini. Kalau untuk memudahkan saya faham lah. So initially, here we call theta. Okay, automatically this one is a right angle, so mesti 90 degree. So yang kita tahu, total up must be 180, right? Because it's a triangle. So you bayangkan ya, kalau sini 90, okay, sini theta, so add on ini mesti dapat 180. Faham? Jumlah ini mesti dapat 180. So you imagine ya, ini tambah dengan ini, you dapat 90. Okay? So ini 90, so total up 180. So sekarang macam ni. Kalau ini theta, ini kita panggil 90 degree minus theta. Okay? So kalau yang warna merah ini opposite dia lah. Okay? Ini adjacent dia, and then ini hypotenuse dia.
Kalau kita rujuk kepada 90 minus theta, so automatic this one become dia punya opposite. This one become dia punya adjacent and then this one is the hypotenuse. So dengan itu dia adalah sama. Maksudnya sin bracket 90 minus theta actually equals to cos theta. So you sendiri boleh tengok ya. So 90 minus theta, kalau berdasarkan gambar aja, you dapat 3/5. Then you compare, you boleh dapat cos theta. So dalam exam nanti saya tak buat benda inilah. Saya straightforward ingat sin 90 minus theta equals to cos theta. Okay. So ini adalah perkara yang bagi saya lah ya, bagi saya akan diuji semasa UPS nanti. So kalau you rujuk lecture note, benda-benda ini ada diterang. So di sini saya tak titik beratkan dia sangatlah. So benda itu anda perlu tahu. Ya, take note ya. Okay, so masih sama, teruskan ya, teruskan. Adjacent, which is equals to, green in color, adjacent equals to 4 over hypotenuse, which is equals to 5. So in here, cos bracket 90 degree minus the theta, we will have 4/5, which is sin theta. So we have shown the situation. So next we will have tangent bracket 90 degree minus the theta. So we will have, kindly refer green in color, we have opposite, which is 3/4. So kindly refer 3/4. So now we know that tangent bracket 90 degree minus the theta, we will have, kindly refer, so here we have 3/4, here we have 4/3. So if we flip the situation, meaning that 1 over tangent theta, so it will become 3/4. So what is tangent? 1 over tangent theta actually is equals to cotangent theta. So now we already shown the situation. Okay, so sebagai peringatannya, so soalannya macam ni akan diuji. Okay, so next part kita akan pergi ke special angle. So kalau you rujuk special angle ini, you rujuk playlist untuk BPT. Playlist untuk BPT untuk 7.1 and 7.2. Di hujung sekali, saya ada share tricks. Okay, tricks untuk cari special angle ini. So di sini, kalau kita nak cari special angle, kita memerlukan triangle. Okay, so ini adalah you punya isolenses triangle. Ini adalah equilateral triangle, side 2 unit in a length. So benda ini adalah benda yang you perlu ada untuk dapatkan you punya special angle. Okay, special angle. So ada pelajar akan tanya, sir, boleh tak kalau saya tak hafal? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Kalau dulu punya calculator, dia memang kena hafal sebab dia tak mampu kira jawapan dengan tepat. Sekarang you guna calculator yang hitam putih, baguslah. Okay, bagus. Okay, so kita just touch and go very fast. We are going to decide or determine the value for the special angle. So in here we have equilateral triangle of side 2 unit in length, and for the right hand side we have isosceles triangle. So before we start, let's determine the formula for sin theta. So in here the sin theta is opposite over. So you nampak, sebelum saya nak mula, mesti saya akan guna trigger ratio. So itu adalah asas. Faham? Itu adalah asas. So nampak macam senang, tapi bila dia layer by layer, ya, dia akan jadi complicated sikit lah. So kenapa kita panggil ini special angle? Sebab you boleh tengok sini. Kita ada 0, 30, 45, 60, 90. Ini adalah standardnya. Benda yang you perlu tahu. Faham tak? Benda yang you perlu tahu. So kalau you hafal, next time, bila you sambung belajar ke universiti nanti, benda ini, dia akan membantu you lah. Dia macam 1 plus 1 equals to 2. Benda-benda yang asas macam ni. Faham? Benda-benda yang asas macam ni. Okay? Teruskan ya. Hypotenuse. For the cos theta is adjacent over hypotenuse. For the tangent theta is opposite over adjacent. Next, we are going to look into the table. So here we have degree. Okay, 0 degree. So this one is a radian. So for sine 0, the answer will be 0. For the cos 0 degree, we will have 1. For the tangent 0 degree, we will have 0. So that is the basic that we need to know. So benda ini you boleh tekan calculator. Okay, kalau you boleh ingat, baguslah. Macam saya boleh ingat yang ini. Okay, macam ni saya memang boleh ingat. Okay, teruskan ya. So yang saya susah nak ingat adalah 30, 45 dengan 60. 0 dengan 90 degree memang saya boleh ingat. Okay, so continue.
Next, we're going to discuss the 30 degree. So kindly refer to the diagram on your left hand side. So here we have 30 degree. So automatically here will be the opposite. Here will be the adjacent. And here we have the hypotenuse. So now we are going to determine the value for sine 30. So the formula is opposite over hypotenuse. So in here, the answer is 1 over 2. If for cos 30 degree, the formula is adjacent over hypotenuse. So adjacent in here is square root of 3 over the hypotenuse is 2. Okay, saya nak tekankan ya. So you kena beri perhatian ya. Yang ini adalah 60, 30. Yang ini adalah 45, 45. So kena tahu you guna yang mana satu. Okay. So dalam kita punya syllabus, kita nak jawapan yang macam ni ya. Kita nak jawapan yang macam ni. So bila kita sebut jawapan macam ni, seperti yang ada dalam assignment, kalau you masih ingat lah. Okay. Ingat tak? 3 over 2 set 2. That is not our final answer. Our final answer means that kita punya square root mesti berada di atas. That is what we call rational. Okay, that is what we call rational. Ada dalam chapter 1. So kalau you tekan calculator, mungkin you punya square root tu memang sentiasa di atas. Sebab dia sudah tolong you simplifykan situasi. Boleh? Okay. Ingat, final answer you mesti nak yang macam ni. Kita tak nak dalam bentuk decimal. Kita nak yang macam ni tepat. Okay, itu peringatan saya lah. For tangent 30 degree, we having opposite. So in here opposite is 1 and the adjacent is square root of 3. Do remember to rationalizing the denominator by multiplying with the conjugate square root of 3 and we will have the answer square root of 3 over 3. So basically, okay, tadi saya sebut apa? Rationalizing. So benda ini ada dalam chapter 1 masa kita bincang rational. Kalau BPT 1, question 15 dekat kawasan sana. Question 15. Maksudnya saya darabkan square root of 3 untuk atas dengan bawah. So square root of 3 multiply with the square root of 3, saya akan dapat 3. Okay? So harap tahu perkara ini. Walaupun kalkulator boleh bantu, tetapi mesti kena tahu asas dia. So proses dari sini ke sini ada satu markah, which is rationalizing. Which is the rationalizing the denominator. Teruskan. So ini untuk yang 30 ya. That is a sine, cos and tangent for 30 degree. So now we're going to discuss the 45 degree. So basically refers to the right hand side, we have the diagram. So here we have 45 degree. So automatically here will be your adjacent and here will be your opposite and here will be the hypotenuse. So for sine 45, we have opposite where we have 1 over square root of 2. So answer is square root of 2 over 2. Cos 40. Okay, so benda inilah yang saya tadi saya sebut, iaitu you akan dapat jawapan ni kalau based on the diagram. Okay, kalau you tekan calculator, straight forward you akan dapat benda ini. Okay, so di sini you tidak akan diuji, tetapi dalam soalan nanti you akan diuji dengan benda ini. Okay, you akan diuji dalam bentuk macam ni. So your final answer must be like this. Must be like this. Continue. 45, we have adjacent where we have 1 over hypotenuse square root of 2. So we will have square root of 2 over 2 as well. For tangent 45, the opposite is 1 and the adjacent also 1. So 1 over 1, we will have the answer 1. So basically that is the value for the special angle. So next we are going to discuss the angle for 60 degree. So kindly refer to the 60 degree. So automatically here will be your opposite, here will be your adjacent, and here will be your hypotenuse. The formula for sine opposite. So in here opposite is square root of 3 over the hypotenuse where we have 2. For cos 60, we have adjacent. So in here adjacent is 1 over the hypotenuse is 2. Tangent 60, we have opposite over adjacent. So in here adjacent is 1, so we leave it. So the answer is tangent 60 equals to square root of 3. So finally, we have sine 90. So we will have 1 if you press the calculator. And cos 90, we will have a 0. And for tangent 90, the answer is undefined. Okay,
So sekarang you tengok sini ya. So ini adalah benda asas dia untuk tadi punya angle. Okay. Dan saya akan bincang tentang macam mana kita nak cari angle tu, iaitu asas. So dalam exam, mungkin keluar untuk UPS, mungkin tak keluar untuk UPS. Benda basic. Okay, sebelum kita masuk ke 7.3. So kalau you masih ingat, dalam chapter 1, masa kita deal with complex number. Okay, first kita cari the modulus of Z, atau kita ada R kan. Kemudian kita ada kira basic angle. Dan kita ada rujuk kita punya graph dan sebagainya, rotation and so on kan. So benda itu, benda yang sama, saya akan bawa ke sini. Okay, so mari kita mula ya, kita punya discussion. So yang pertama, determine the basic angle. Basic angle. So you tengok theta, saya letak B maksudnya basic angle. So di sini kita ada 120 degree. Faham? 120 degree. So kalau you tengok simbol dia adalah positive 120. So bagaimana? So sebenarnya dia punya angle berada di sini. Okay, 120. Tetapi saya nak basic angle. So where is the basic angle? So kalau you masih ingat, dia mesti refer x-axis yang paling dekat. X-axis yang paling dekat. Iaitu ini kita panggil dia basic angle. Okay, basic angle. So basic angle saya adalah berapa? So basic angle saya adalah 180 minus 120. So jawapan saya dapat 60 degree. So itu basic angle. Faham? Mesti refer kepada x-axis. X-axis yang paling dekat. So itu adalah basic angle. So teruskan lagi ya. 135. Masih sama, kita berada di sini. Okay, let's say ini 135. So basic angle saya di mana? Basic angle saya di sini. Okay, basic angle saya berada di sini. So 180 minus 135, kita dapat 45 degree as a basic angle. So biasanya saya akan tulislah basic angle. Okay, atau B dot A. Sama seperti complex number punya polar form tu. So teruskan 240. So kita punya simbol di sini dia ada 240 positif. So kalau positif dia anti-clockwise. So saya tahu dari sini sampai ke sini adalah 180. Maksudnya rotation dia. Okay. So 240. Saya tahu sini 0. Kemudian sini 180. Kemudian sini 2. Sini 90. Sini 270. 270. Bermakna dia 240 tak lebih 270 lah. So agak-agak dia berada di sini. Okay, 240. Faham? Angle dia. Okay, angle dia. So, di mana basic angle? So saya dah pesan, saya kata mesti berdasarkan x-axis. So yang paling dekat adalah sinilah basic angle. Okay, basic angle. So di sini saya akan ambil 240 minus 180. So saya dapat basic angle saya 60 degree. Okay, 60 degree. So itu adalah basic angle lah. So saya harap you nampak apa yang tengah berlaku. Okay, teruskan lagi 300. 300. So saya tahu sini 0, sini 90, sini 180, and then sini 270. 270. So automatic 300 mesti lebih pada 270. So saya agak-agak dia berada di sini. So 300 degree. So where is the basic angle? Dah cakap mesti berdasarkan x-axis. So ini adalah saya punya basic angle. So saya tahu one round, okay, one complete round is 360. So yang warna hijau 300. So yang baki dia 60 degree. So basic angle. Ya, basic angle. So 1, 2, 3, 4 semua positif. Sekarang saya nak pergi ke negative 120. So bila you nampak perkataan negative 180, maksudnya kita kena buat clockwise. Okay, clockwise. So saya tahu sini adalah 0. Sini adalah negative 90. Sini adalah negative 180. So kalau saya tengok 120 kan, tak lebih
negative 180. So kena tahu dia berada di third quadrant. So di sini dia, dari sini bergerak ke sini, kita panggil negative 120. Okay, negative 120. So where is the basic angle? Where is the basic angle? Sinilah basic angle. Okay, sini basic angle. So basic angle, biasanya kita tak tulis negatif. Kita just nak dia punya unit sahaja. Okay, unit sahaja. So benda ini anda perlu tengok semula di dalam chapter 1 lah, masa polar form. Saya kata bila you buat sin theta ke cos theta kan, atau tangent theta tu, ignore the negative sign. Just take the unit. Just take the unit. So basic angle saya adalah, kena tahu, iaitu 60 degree. Okay, 60 degree. So tulis ignore the negative sign. Ignore the negative sign. Continue. Kita pergi ke negative 225. 225. So kita dah tahu asas kita sini 0, sini negative 90, sini negative 180. Means that 225 dia berada di second quadrant. Second quadrant. So di mana kita ada ini? So asas kita dari sini bergerak ke sini negative 225. Okay. So where is the basic angle? Mesti refers to x-axis, iaitu basic angle. Okay, this is what we call the basic angle. So berapa basic angle? Kita kena tahulah. Okay, kita kena tahu negative 225 plus negative 225 plus 180. Okay, negative 225 plus 180. So kita ada negative 45, betul? Negative 45. Tetapi ingat, kita just nak dia punya value, kita tak nak dia punya sign, negative positive. Okay, so basic angle you adalah 45 degree. Benda ini dah berbeza, tadi basic angle. Sekarang adalah evaluate the following without using a calculator. Saya tahu ada orang guna calculator, tetapi saya just nak ajar. Faham tak? Benda yang saya bagi ni simple. Saya nak ajar asas. Dalam exam nanti, bila dia kata without using calculator, kalau you guna calculator, senang je. You akan terperangkap lah. Sebab you akan bagi jawapan yang sangat tepat. Okay, you akan berada di kawasan yang sangat tepat. So, itu adalah perangkap dia. Boleh? So, bila dia kata without using calculator, means that you perlu hafal basic angle tadi. Maknanya you akan diuji berdasarkan basic angle tadi. Okay? So, teruskan So, sin 30. Sin 30. So, di mana 30? Kita kena tahu. Di mana 30? So, ini 30. So, kalau 30 ini adalah basic angle. Okay, 30 ini adalah basic angle. So, kalau you boleh hafal atau ingat, okay, atau ingat so kita pun tulislah sin 30 is equals to 1/2. Kena rujuklah special angle. Faham? 240. So saya tahu di mana 240? Dia berada di third quadrant. So sini adalah 240. Okay. Where is the basic angle? Inilah basic angle. Okay, ini basic angle. So basic angle equals to 60. Okay, harap faham equals to 60. So sekarang kita tulis sin 240 equals to check kita berada di first, second, third quadrant. Kalau third quadrant sin adalah negative. So that's why kita ada negative sin. Third quadrant sin adalah negatif di kawasan ini. So di kawasan ini adalah kawasan tangent, which is the third quadrant. All science teacher crazy kan? All, maksudnya semua. Okay, science maksudnya second quadrant positive, then third quadrant tangent positive, then final quadrant number 4 cos positive. So negative sin, kena tahu basic angle dia 60. Okay, basic angle dia 60. So you perlu rujuklah you punya special angle. Kalau sin 60 adalah square root of 3/2. So jawapan saya sin 240 equals to negative square root of 3/2.
So itulah penggunaan dia special angle. Okay? So kita nak tengok you punya step itu. Okay? Kita nak tengok you punya step itu. So apa-apa pun ikut arahan lah. Okay? Ikut arahan. Continue. Cos 135. So kena check di mana 135. So saya tahu 135 berada di second quadrant. Sebab ini 0, ini 90, ini 180. So katakan di sini 135. Okay, so basic angle equals to 45. Okay, basic angle equals to 45. So cara menulis cos 135 equals to you kena check ini kuadran kedua. So cos is a negative. So negative cos bracket basic angle 45. Okay, so check cos 45 adalah square root of 2 over 2. So cos 135 is equals to negative. Kita ada square root of 2 over 2 untuk cos 45. Perlu check special angle lah. Okay, table untuk special angle. Donkey. Kita ada cos 300. Seperti mana yang saya tahu, sini 0, 90 degree, 180, 270. So 300 automatic berada di fourth quadrant. So ini adalah fourth quadrant. Dari sini bergerak sampai sini. Saya tahu dia 300. So where is the basic angle? What is the basic angle? So basic angle berada di fourth quadrant. So jawapan dia adalah kena kira lah. Kena kira oh. Total adalah 360 minus with 300. So kita dapat 60 degree. So that is the basic angle. So, cara menjawab, cos 300, okay, equals to, ini adalah kawasan cos kan? Fourth quadrant. So, dia adalah positif. So, cos 60. So, maksudnya mereka sama. So, kalau refer, you punya special angle, cos 60 adalah 1 over 2. So, cos 300 equals to 1 over 2. Okay? Boleh ya? Okay. Teruskan. Tangent to 10. So saya tahu ini 0, 90, 180, ini 270. Automatic saya tahu dia berada di sini. Okay. So ini adalah rotation dia 210. So basic angle 210. Okay, 210 minus 180. So kita punya basic angle is equals to 30. Okay, and then tulis. Tangent 210 is equals to, tangent juga, dia berada di third quadrant, so dia adalah positif. So tangent 30 degree. So rujuk you punya special angle. Tengok table tu, tangent 30 adalah square root of 3 over 3. So tangent 210 is equals to square root of 3 over 3. So itu adalah keadaan kita. Okay, itu adalah keadaan kita. Continue. Cotangent 225. Cotangent 225. So 0, 90 degree, 180, 270. So saya tahu dia berada di sini. 225. Basic angle. Check balik. 225 minus 180. So kita dapat 45. So basic angle is 45. Okay, 45. Then kita check semula. Actually, cotangent 225 is equals to 1 over tangent 225. Sebab asas kita cos, sin, tangent saja, tak ada cotangent. So kita kena modify sikit lah. Okay, modify sikit. So tangent 225. Tangent 225. So actually cotangent 225 is equals to tangent 225 iaitu 1 over tangent. Kenapa tangent? Sebab yang warna merah tu berada di third quadrant. Itu kawasan tangent. So tangent positif. So dia equals to tangent 45. So rujuk special angle. Kita tahu tangent 45 is equals to 1.
So finally, cotangent, okay, cotangent 225 is equals to 1. Sebab 1 over 1. So dapat 1. Oh, okay. Sorry 135 tadi 135. So saya minus jadi 45. Okay not? 45. Saya tahu so saya kena tulislah benda itu. Iaitu second 135 actually equals to 1 over cos 135. So sekarang saya kena pandang 135 berada di mana? Berada di second quadrant yang warna merah tu kan, 45 kan. So di situ 1 over cos saya adalah negatif, berada di kawasan itu. So negative cos kemudian 45. So finally check you punya special angle. Cos 45 adalah square root of 2 over 2. Square root of 2 over 2. So kita pun ganti kita pun ganti. Okay, 1 over negative square root over 2, square root 2 over 2. So saya kalau rewrite semula, dia adalah negative 2 over square root of 2. Ingat, jawapan tak boleh biarkan macam ni. Kita kena multiply with the square root of 2. So finally, kita ada apa? Negative square root of 2. Harap fahamlah kenapa ya. So actually, you akan dapat negative 2 square root of 2 over 2. So kalau ringkaskan dia, you akan dapat negative square root of 2. So itu adalah jawapan untuk second 135 equals to a negative square root of 2. So itu proses dia lah untuk G. So sekarang saya berada di radian. Negative 3 pi over 4. Okay, negative 3 pi over 4. So kalau you tekan calculator lah, 3 over 4 multiply with 180. Okay, multiply with 180. So you boleh bahagilah. Okay, bahagi. So kalau 180 divide by 4, you ada 45. 45 multiply with 3, you ada 135. So bermaksudnya ini dia sama dengan sin bracket negative 135. Boleh? Negative 135. So, kalau kita tahu dia adalah negative 135, kita ulang proses dia. Maksudnya ini adalah asas dia. Okay, ini adalah asas dia. Iaitu negative 135. So, dia berada di sini. Negative 135. Clockwise So, basic angle equals to 45. Saya just nak tahu dia punya angle. Saya tak nak tahu dia positif atau negatif. Sentiasa basic angle adalah positif. Jangan kelirukan diri. Saya try to make your thing simple. Ambil yang positif, kita nak value dia sahaja. Okay? Kita nak value dia sahaja. So, kalau kita dapat ini, sin bracket negative 135 equals to, check kawasan ini third quadrant. Dia adalah negatif untuk sin. Okay, dia adalah negatif untuk sin. So, basic angle you adalah 45. So, you rujuk you punya special angle. Sin 45 adalah apa? So, sin 45 adalah square root of 2 over 2. So, saya dapat jawapan saya negatif square root of 2 over 2. So, sin bracket negative 135. So, kalau saya better saya tulis yang inilah equals to negative square root of 2 over 2. Benda yang sama benda yang sama. So kalau saya kira dengan laju sikit iaitu cos bracket negative 240. Kiralah iaitu ambil 4 multiply with 180 over 3. So saya dapat 240. So di mana negative 240? So saya tahu negative 240 berada di sini. Okay, so basic angle equals to 60. Okay, basic angle equals to 60. So, cos, okay, negative 240. So, berada di kawasan ini adalah kawasan sin, second quadrant. So, dia adalah negative cos, then we have 60.
So refer, you punya special angle, cos 60 adalah 1 over 2. So, jawapan saya, cos bracket negative 4 pi over 3 is equals to negative 1 over 2. So, itu untuk jawapan I. So, tangent, kita ada negative 5 pi over 6. Negative 5 pi over 6. So, kita tekan kalkulator, kita akan dapat ini, tangent. So, saya boleh imagine, pi tu 180 divide by 6 dapat 30. So, saya dapat negative 150. So, di mana 150? So, saya tahu dia berada di sini. Okay? So, basic angle equals to 30. Okay? So, continue. Saya dapat apa? Dia berada di third quadrant. Memang kawasan tangent. Betul? So, jawapan dia adalah tangent bracket 30. Okay? So, you rujuk tangent 30. Kita dapat square root of 3 over 3. So, tangent negative 5 pi over 6 is equals to tangent 30, which is square root of 3 over 3. Okay, sambungan ya. Sambungan. Teruskan lagi. Tangent negative 7 pi over 4. So, saya tahu 180 minus 4, 45, multiply with the 7, kita dapat tangent negative 315. Okay, tangent negative 315. So, di mana 315 negatif? Dia bermula dari sini sehingga sini. Okay, so negative 315. So, basic angle adalah 45. Okay, so tangent bracket negative 7 pi over 4 adalah, so rujuk, okay, theta B basic angle, dia berada di first quadrant, which is sin, cos, tangent adalah positif. So, tangent positif, so basic angle 45. So, rujuk special angle, tangent 45 is equals to 1. So, finally, tangent negative 7 pi over 4 is equals to 1. Okay, so yang terakhir untuk bahagian ini, yang terakhir. So, press calculator, negative pi over 6. So, saya nampak 180 over 6. So, jawapan saya adalah sin bracket negative 30 degree. Negative 30. So, dia berada di sini. Negative 30. Okay. Automatic basic angle equals to 30. Basic angle equals to 30. So, di sini kita boleh katalah dia adalah sin. Okay, dia adalah sin kan? Tetapi dia berada di fourth quadrant. So, kalau fourth quadrant, dia kena jadi negative sin. Then 30. So, check. Sin 30 adalah 1 over 2. So, jawapan saya negative 1 over 2.